Hello boys and girls, and welcome to our classroom. Miss Flores and I are here today to show you digital learning. Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro salón. Señora Riley y yo estamos aquí para enseñarles sobre aprendizaje digital. February is Black History Month, and we're here today to talk to you about a famous Black American. El mes de febrero es un mes donde celebramos sobre líderes que son afroamericanos y les vamos a enseñar sobre un líder especial. And today, boys and girls, you're in for a treat. We have a story about Ruby Bridges. And Miss Riley is going to be reading the story today in English, and Miss Flores is going to be reading it the same book in Spanish. So you're getting to hear English and Spanish with the same book. So, hoy vamos a leerles un libro sobre Ruby Bridges y señora Riley lo va a leer en inglés y luego yo se lo voy a leer en español. So let's get started. The title of the story is The Story of Ruby Bridges by Robert Coles, illustrated by George Ford. So, el título se llama La historia de Ruby Bridges, escrito por Robert Coles, ilustrado por George Ford. So let's turn to where the story begins. Ruby Bridges was born in a small cabin near Tylerton, Mississippi. We were very poor, very, very poor, Ruby said. My dad worked picking crops. We just barely got by. There were times when we didn't have much to eat. The people who owned the land were bringing the machines to pick the crops, so my daddy lost his job, and that's when we had to move. I remember us leaving. I was 4, I think. Ruby Bridges nació en el estado de Mississippi, en una pequeña cabaña cerca de Tylerton. Éramos muy, pero muy pobres, cuenta Ruby. Mi papá trabajaba como jornalero recogiendo cosechas. Sobrevivíamos de punto milagro. A veces no teníamos casi nada que comer. Los dueños de la tierra comenzaron a traer máquinas cosechadoras. Por eso mi papá se quedó trabajando y tuvimos que mudarnos. Recuerdo cuando nos fuimos, creo que yo tenía 4 años. In 1957, the family moved to New Orleans. Ruby's father became a janitor. His mother took care of the children during the day. After they were tucked in bed, Ruby's mother went to work scrubbing floors in a bank. Every Sunday, the family went to church. We wanted our children to be near God's Spirit, Ruby's mother said. We wanted them to start feeling close to Him from the very start. En 1957, la familia se fue a vivir a Nueva Orleans. El papá de Ruby comenzó a trabajar como bedel. Su mamá cuidaba a los niños durante el día y después de meterlos en la cama se iba a limpiar pisos en un banco. Todos los domingos la familia iba a la iglesia. Queríamos que los niños se acercaran a Dios, recuerda la mamá de Ruby, y se sintieran cerca de Él desde pequeños. At that time, black children and white children went to separate schools in New Orleans. The black children were not able to receive the same education as the white children. It wasn't fair, and it was against the nation's law. In 1960, a judge ordered 4 black girls to go to 2 white elementary schools. 3 of the girls were sent to McDonough 19. 6-year-old Ruby Bridges was sent to 1st grade in the William Franz Elementary School. En esa época, los niños blancos y los niños negros de Nueva Orleans tenían escuelas separadas. Los niños negros no podían recibir la misma educación que los niños blancos. Era una injusticia. Además, iba en contra de las leyes de Estados Unidos. En 1960, un juez ordenó que 4 niñas negras asistieran a 2 escuelas primarias para blancos. 3 de las niñas fueron enviadas a la escuela McDonough 19.
a Ruby Bridges, que tenía 6 años, la enviaron a cursar primer grado en una escuela primaria William Franz. Ruby's parents were proud that their daughter had been chosen to take part in an important event in our American history. They went to church. "We sat there and prayed to God," Ruby's mother said, "that we'd all be strong and we'd all have courage and we'd get through any trouble. And Ruby would be a good girl and she'd hold her head up high and be a credit to her own people and a credit to all the American people. We prayed long and we prayed hard." Los padres de Ruby se sintieron muy orgullosos de que hubieran seleccionado a su hija para participar en un importante suceso de la historia de los Estados Unidos. Fueron a la iglesia. Nos sentamos y le rogamos a Dios que nos diera fuerza y valor para vencer todas las dificultades y rezamos para Ruby que siempre fuera una buena niña, mantuviera la cabeza en alto y fuera un orgullo para su gente y para todo el pueblo de los Estados Unidos. Cuenta la mamá de Ruby. Rezamos mucho y con mucha fe. On Ruby's first day, a large crowd of angry white people gathered outside the Franz Elementary School. The people carried signs that said they didn't want black children in a white school. People called Ruby names. Some wanted to hurt her. The city and state police did not help Ruby. The President of the United States ordered federal marshals to walk with Ruby into the school building. The marshals carried guns. El primer día que Ruby fue a clase, una multitud de blancos enfurecidos se reunieron en la entrada de la escuela primaria William Franz. Llevaban carteles que decían que no querían niños negros en la escuela de los blancos. La gente insultaba a Ruby, algunos trataron de hacerle daño. La policía de la escuela y del estado no protegió a Ruby. El presidente de los Estados Unidos ordenó que la Policía Federal acompañara a Ruby a la escuela. Los policías federales iban armados. Every day for weeks that turned into months, Ruby experienced that kind of school day. She went to the Franz school surrounded by marshals, wearing a clean dress and a bow in her hair and carrying her lunch pail. Ruby walked slowly for the first few blocks. As Ruby approached the school, she saw a crowd of people marching up and down the street. Men and women and children shouted at her. They pushed toward her. The marshals kept them from Ruby by threatening to arrest them. Ruby would hurry through the crowd and not say a word. Esa escena se repetía cada vez que Ruby iba a la escuela, todos los días durante semanas, que luego se convirtieron en meses. Ruby caminaba a la escuela William Franz, rodeada de policías federales. Llevaba un vestido muy limpio, un lazo en el pelo y la lonchera en la mano. Ruby recorría lentamente las primeras cuadras. Al acercarse a la escuela, veía la multitud de gente caminando de un lado a otro en la calle. Hombres, mujeres y niños le gritaban, se empujaban para acercarse. Los policías federales los mantienen a raya y amenazaban con arrestarlos. Ruby apretaba el paso entre la multitud y no decía ninguna palabra. The white people in the neighborhood would not send their children to school. When Ruby got inside the building, she was all alone except for her teacher, Mrs. Henry. There were no other children to keep Ruby company, to play with and learn with, to eat lunch with. But every day, Ruby went into the classroom with a big smile on her face, ready to get down to the business of learning. She was polite, and she worked well at her desk, Mrs. Henry said. She enjoyed her time there. She didn't seem nervous or anxious or irritable or scared.
She seemed as normal and relaxed as any child ever taught. So Ruby began learning how to read and write in an empty classroom in an empty building. Los blancos del vecindario no querían mandar a sus hijos a la escuela. Cuando Ruby entraba en el edificio, estaba sola con su maestra, la señora Henry. En la clase no había otros niños con los que ella pudiera aprender y jugar, conversar o almorzar. Sin embargo, Ruby entraba cada día a la clase con una sonrisa, lista para aprender. Era muy educada y trabajaba bien en su pupitre, recuerda la señora Henry. Disfrutaba el tiempo que pasaba en la escuela. No parecía nerviosa, ansiosa ni asustada, ni se irritaba con falsidad. Parecía tan normal y relajada como cualquier otro de mis alumnos. Y así fue como Ruby comenzó a aprender a leer y escribir en un salón de clase vacía, en una escuela vacía. Sometimes I'd look at her and wonder how she did it, said Mrs. Henry. How she went by those mobs and sat there all by herself and yet seemed so relaxed and comfortable. Mrs. Henry would question Ruby in order to find out if the girl was really nervous and afraid, even though she seemed so calm and confident. But Ruby kept saying she was doing fine. The teacher decided to wait and see if Ruby would keep on being so relaxed and hopeful, or if she gradually began to wear down, or even decide that she no longer wanted to go to school. A veces la miraba y me preguntaba cómo era capaz de hacerlo, cuenta la señora Henry. ¿Cómo podía pasar entre toda esa chusma, sentarse ahí sola y, a pesar de todo, montarse tan tranquila y serena? La señora Henry le hacía preguntas a Ruby para ver si estaba nerviosa o si en realidad sentía miedo, aunque se mostrara tan calmada y segura. Pero Ruby siempre le respondía que estaba bien. La maestra decidió esperar para ver si Ruby seguiría tan serena y optimista, o si poco a poco se iría cansando hasta llegar el día en que decidiera que no quería ir a la escuela. Then one morning something happened. Mrs. Henry stood by a window in her classroom, as she usually did, watching Ruby walk toward the school. Suddenly, Ruby stopped, right in front of the mob of howling and screaming people. She stood there facing all those men and women. She seemed to be talking to them. Pasó el tiempo y una mañana sucedió algo diferente. La señora Henry estaba como siempre parada junto a la ventana de su salón de clase, mirando a Ruby caminar hacia la escuela. De pronto, Ruby se detuvo ante la chusma que gritaba. Se paró frente a aquellos hombres y mujeres. Parecía que les decía algo. Mrs. Henry saw Ruby's lips moving and wondered what Ruby could be saying. The crowd seemed ready to kill her. The marshals were frightened. They tried to persuade Ruby to move along. They tried to hurry her into the school, but Ruby wouldn't budge. Then Ruby stopped talking and walked into the school. La señora Henry vio que los labios de Ruby se movían y se preguntó qué les estaría diciendo. La multitud parecía dispuesta a matar a la niña. Los policías federales estaban asustados, trataron de persuadir a Ruby de que siguiera caminando y se apresurara a entrar a la escuela, pero Ruby no se movía. Entonces Ruby dejó de hablar y se dirigió a la escuela. When she went into the classroom, Mrs. Henry asked her what happened. Mrs. Henry told Ruby that she'd been watching and that she was surprised when Ruby stopped and talked with the people in the mob. Ruby became irritated. "I didn't stop and talk with them," she said. "Ruby, I saw you talking," Mrs. Henry said. "I saw your lips moving." "I wasn't talking," said Ruby. "I was praying. I was praying for them."
Every morning, Ruby had stopped a few blocks away from school to say a prayer for the people who hated her. This morning, she forgot until she was already in the middle of the angry mob. Cuando entró en el salón de la clase, la señora Henry le preguntó qué había sucedido. La señora Henry le dijo que había estado mirando todo por la ventana y que se había sorprendido cuando la vio detenerse y hablar a la gente. Ruby se molestó. ¿No me detuve a hablar con ellos?, dijo. Ruby, yo te vi hablando, respondió la señora Henry. Vi cómo se movían tus labios. Ruby, yo no te vi hablando, perdón, respondió la maestra. Vi cómo se movían tus labios. Yo no estaba hablando, le dijo Ruby, estaba rezando por ellos. Todas las mañanas Ruby se detenía unas cuadras antes de llegar a la escuela para rezar por la gente que la odiaba tanto. Pero esa mañana no se acordó de rezar hasta que estuvo en medio de la furiosa multitud. When school was over for the day, Ruby hurried through the mob as usual. After she walked a few blocks and the crowd was behind her, Ruby said the prayer she repeated twice a day, before and after school. Please, God, try to forgive those people, because even if they say those bad things, they don't know what they're doing, so you could forgive them, just like you did those folks a long time ago when they said terrible things about you. Cuando terminaron las clases ese día, Ruby pasó rápidamente en la multitud como hacía siempre. Después de caminar varias cuadras, cuando la multitud ya estaba lejos, dijo la oración que repetía 2 veces al día, antes y después de ir a la escuela. Por favor, Dios mío, trata de perdonar a esa gente, porque aunque digan esas cosas malas, no saben lo que hacen. ¿Tú podrías perdonarlos como perdonaste a aquella gente hace tantos años cuando decían cosas terribles sobre ti? Ruby Bridges was pretty amazing. Ruby Bridges era una persona muy maravillosa y interesante. So on your digital learning day, when you bring your devices, we're going to be researching about Ruby Bridges and doing a special project. El día sobre aprendizaje digital vas a poder traer cosas de tecnología para poder aprender y investigar un poquito más sobre Ruby Bridges. We'll see you soon. Nos vemos muy pronto.